हेलो सब। तज्जियाती सर्विस अब के साथ राब्ते में है। सिस्टम गुरु मार्केट्स। आइए कारपोरेशन के बारे में खुलासा डेटा के साथ शुरू करें। आइए हर पैरामीटर को मजीद तफसील से देखते हैं। अगर ज़रूरी हो तो आप इसे रोक सकते हैं। हम तंजीम के तमाम इशारियों का ज़्यादा एहतियात से मुताला करने का मशवरा देते हैं। अब हम कंपनी के अहम इशारे का मवाजना करेंगे। मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक टिकर META। जायज़ा 24 मार्च 2025 तक मौजूदा डेटा का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। दर्जा बंदी की तरफ से गुरु मार्केट्स कारपोरेशन मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। द इंटरनेट मुकाबले में 56 तंजीमें हिस्सा लेती हैं, जो कि बहुत नुमाइंदा है। हम इस वीडियो के आखिर में हतमी हल देखेंगे। ज़ेर बहस कंपनी का मजमूई नतीजा दर्ज झैल है 10 में से 4 पॉइंट्स। ज़ैली ज़ुमरा का औसत नतीजा 4.1 पॉइंट्स है। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो आम तौर पर अमरीकी मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि मजमूई तौर पर पूरी मार्केट का औसत स्कोर 1.9 पॉइंट्स है। कंपनी की 4 पॉइंट की दर्जा बंदी के खिलाफ मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक कंपनी के हिस्स की कीमत की नकल व हरकत का मवाजना करना। मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और ज़ैली ज़ुमरा की कंपनियां हम देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 12 माह के दौरान कंपनी के हिस्स मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक 20.1% की हरकियात दिखाएं। ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ 19.8%। ये वाज़े तौर पर किसी चीज़ की निशानदेही नहीं करता, लेकिन इस हकीकत को ज़हन में रखना ज़रूरी है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक जिसकी मालियत $1510.59 बिलियन है। ज़ैली ज़ुमरा की मार्केट कैपिटलाइजेशन $3933 बिलियन है। मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक इसका हिस्सा 38.404% है और ज़ैली ज़ुमरा में कायदीन में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन का तखमीना $157.67 बिलियन है। $379 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा के बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के साथ मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक 41.635% का हिस्सा बनता है। मार्केट और बिक वैल्यू के हिस्स का मवाजना करते हुए हम मुंदरजा झैल देखते हैं। शेयर करें मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट वैल्यू असेसमेंट के मामले में 38.404% है। किताब की कीमत 41.635% है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर में 8% इजाफा है। ज़ैली ज़ुमरा में तंजीम के बाजार और किताबी कीमत में हिस्सा का अंदाज़ा 1 पॉइंट। कंपनी के कर्ज की जिम्मेदारियां $42.568 बिलियन है। बिक वैल्यू से कर्ज कंपनी की इक्विटी के 27% की नुमाइंदगी करता है। कंपनी के कर्ज की जिम्मेदारियों की सतह पर मबनी स्कोर 1 पॉइंट। कंपनी की मार्केट वैल्यू और मुनाफा का तनासुब 24.2 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत 23.1 है और ये ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 5% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में कंपनी के स्टॉक की कीमत और मुनाफा के तनासुब का अंदाज़ा काबिल बर्दाश्त 0 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह के लिए मुनाफा $62,356 मिलियन था। अगले 12 माह के लिए मुतवक्के आमदनी $71,331 मिलियन होने की तवक्को है, जो कि मौजूदा वक्त से 14.4% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुस्तकबिल के मुतवक्के मुनाफा के इशारियों का अंदाज़ा 0.5 पॉइंट। कंपनी की कीमत से आमदनी का तनासुब 9.2 है। ज़ैली ज़ुमरा में औसत 6.4 है, जो ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 44% ज़्यादा है।
ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشاریوں کے مقابلے میں آمدنی کے اشارے پر کمپنی کی مارکیٹ ویلیو کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $1,66,490 ملین تھی۔ آنے والے 12 ماہ کے لیے مستقبل کی آمدنی $1,88,160 ملین ہونے کی توقع ہے۔ یہ موجودہ وقت کے مقابلے میں 14% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں مستقبل کے متوقع آمدنی کے اشارے کا اندازہ 0.5 پوائنٹ۔ مارجن 37.9% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 27.8% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 10.1% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں پسماندگی کا اندازہ 0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 17.671% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصے سے 117% کم ہے، اور یہ حقیقت کمپنی کی موجودہ مارکیٹ ویلیو میں عدم توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ میٹا پلیٹ فارمز انک زیادہ تر ممکنہ طور پر دوبارہ تشخیص کی طرف۔ سرمایہ کی رقم فی کمپنی ملازم $20,396,000 ہے، جبکہ ذیلی زمرہ میں $9,385,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 117.3% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی مقدار کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ فی فرد ملازم منافع $841.9 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط $406.7 اور ذیلی زمرہ اور کمپنی کے اشارے میں اوسط کے درمیان فرق 107% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم منافع کا اندازہ 0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کے ہر ملازم کی آمدنی $2,221,000 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $1,462,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 52% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم آمدنی کا تخمینہ 0.5 پوائنٹ۔ مختصر لین دین کا حجم 1.1% ہے، ذیلی زمرہ کے لیے اوسط 1.3% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کے خطرے کا اندازہ ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 39% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ میٹا پلیٹ فارمز انک ذیلی زمرہ میں RSI کی سطح 40% ہے۔ ممکنہ طور پر ذیلی زمرہ کے حصص کی قدر کمپنی کے حصص کی طرح کی جاتی ہے۔ میٹا پلیٹ فارمز انک کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $596 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $763 ہے۔ موجودہ قیمت کی حرکیات اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی تقریباً 28% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں، یہ آپ کے لیے دستیاب ہے، اس کا ایک لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں ان تمام فیصلوں پر مشتمل ہے جو اس سیزن میں انفارمیشن اور ریفرنس سسٹم کے ذریعے کیے گئے تھے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور مفت ہے، پن والے کمنٹ میں لنک۔ کمپنی کے تجزیہ کے نتیجے میں میٹا پلیٹ فارمز انک اسٹاک کی تشخیص کے لیے معلومات اور حوالہ کا نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آرڈر نہ کھولیں کیونکہ یہ ویڈیو ایک جائزہ ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور مدد کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ گرو مارکیٹ